बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वी कैन डू इट। दोस्तों, हमारा मोटरसाइकिलिंग और ड्राइविंग इसका सिलसिला जारी और हम इस पर मुसलसल वीडियोस दे रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है मोटरसाइकिलिंग और इसके साथ जो एलाइड स्पोर्ट्स हैं या जिनको हम वन व्हीलिंग कह सकते हैं। इस पे आज हम बात करेंगे कि मोटरसाइकिल के स्पोर्ट्स और ये वन व्हीलिंग किस तरह हमारे माशरे को डैमेज कर रहे हैं, जिस तरह हमारे बच्चों को डैमेज कर रहे हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों, मोटरसाइकिल एक बहुत अच्छी सवारी है। इसकी अफादियत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। इसने साइकिल को आलमोस्ट रिप्लेस कर लिया है, क्योंकि पहले हर घर में साइकिल होता था, तकरीबन हर घर में मोटरसाइकिल है। पाकिस्तान में मोर देन 25 फैक्ट्रीज जो है वो मोटरसाइकिल या मोटरसाइकिल के पार्ट्स बना रहे हैं। तो इट्स अ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसकी इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसका जो एक और बड़ा फ़ायदा है कि आप कहीं भी किसी भी कस्बे में जाएं, जो जहाँ 20-25 घर होंगे वहाँ भी एक मोटरसाइकिल मैकेनिक होगा, इसलिए कि उन 20-25 घरों में तकरीबन हर दूसरे घर में मोटरसाइकिल मौजूद है। लिहाजा ये जॉब क्रिएशन का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। लेकिन इसके साथ ही हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कुछ हमारे टीनेजर्स इसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि लोगों की ज़िंदगियाँ उजाड़ के रख देते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो हमारे बच्चे जब मोटरसाइकिल ले लेते हैं तो उसका वो पीछे से कोई तरीका होता है जिससे वो वन व्हीलिंग बहुत आसानी से करता है। वन व्हीलिंग में थ्रिल है, इसमें मज़ा आता है और ये सारे दोस्त मिलकर करते हैं। हमारे तो सारे वो सिटिंग और स्टैंडिंग वीडियोज़ होते हैं ना, क्योंकि हम एजुकेशन देते हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ कुछ वीडियोज़ ऐसे शेयर करूँगा जिससे सिर्फ एक मोटरसाइकिल वाला नहीं जाता, एक माँ का बेटा जाता है, एक बाप का सहारा जाता है, एक बहन का भाई जाता है, एक बीवी का सुहाग जाता है, एक बच्चे से उसका बाप छिन जाता है। अगर आप वन व्हीलिंग करते हैं तो आप अकेले नहीं मरते, आप अपने साथ कई लोगों को मार देते हो। लेकिन ये मोस्टली टीनेज में होते हैं या मोस्टली अंडर 25 होते हैं, तो इन बातों की तो उनको समझ नहीं, तो उनको बस सिर्फ ये होता है कि बस एक एक्सीलेटर घुमाओ और मोटरसाइकिल हवा में। अगर आज हम इस पे बात कर रहे हैं, अगर आज हम इसको कंडेम कर रहे हैं, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमने बहुत ज़्यादा यूथ खो दिया है इस एक मसले की वजह से। मैं अपनी फैमिली की एक कहानी आपके साथ शेयर करूँ कि हमारे एक बड़ी क्लोज़ फैमिली है, उसमें एक बच्चा मोटरसाइकिल पे उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ये हो गया कि उसको हेड इंजरी हो गई, हेड इंजरी से वो पैरालाइज हो गए और 4 साल बेड पे रहने के बाद उनकी डेथ हो गई है। अब ये एक वाहिद बंदा था अपने घर का, उसके वालिद साहब ने उसके इलाज के लिए अपना एक ही घर था वो बेच दिया, सही है। उसकी बहनें सिर्फ घर पे रह गई हैं, उसकी माँ और उसका बाप है। अब उस फैमिली में न कोई होप है, ना कोई कमाने वाला है, ना कोई उनको ज़िंदगी की तरफ लाने वाला कोई ज़रिया है कि जिसकी वजह से लोग उनको ज़िंदगी की तरफ वापस ले लें। क्यों? सिर्फ एक गलती की वजह से। क्यों? सिर्फ एक थ्रिल की वजह से। अगर वो लड़का आज ज़िंदा होता तो इस फैमिली के हालात ही कुछ और होते। आप बिल्कुल अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज भाई, आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, एज बेटा आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। जब अल्लाह ताला इंसान को औलाद देता है ना, और स्पेशली जब हमारे माशरे में जब मेल औलाद हो, तो उसके साथ उसी टाइम बहुत उम्मीदें लोग वाबस्ता कर लेते हैं कि ये इंशाल्लाह बड़ा होगा, ये पढ़ेगा, ये बड़ा इंसान बनेगा और ये हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल चेंज कर देगा। आप सिर्फ मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट नहीं करते, वालिदैन की बहुत सारी ख्वाहिशात भी एक्सीडेंट कर जाती हैं। आप सिर्फ अकेले नहीं मरते, आप अपने साथ अपने वालिदैन को, अपने बहन भाई को साथ ही ज़िंदा दफन कर देते हैं। लिहाजा जब भी आप वन व्हीलिंग करें, आप ये सोचें कि अगर आज शाम को मैं घर नहीं गया तो सिचुएशन क्या होगी। लोग बच्चे इसलिए पैदा नहीं करते कि उसको एक मोटरसाइकिल के एक्सीलेटर पे घुमा दें। अगर ज़िंदगी में मज़े करने हैं ना, तो इसके और 2000 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो बंदा अपनी औकात में रहे। आज अगर मैं मोटरसाइकिल को इकोनॉमी के साथ रिलेट करूँ तो ये गरीब लोगों की सवारी है।
مطلب 20-25 ہزار میں آپ کے گھر کے ہزاروں کام اس سے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ 3-4 لاکھ کی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ 3-4 لاکھ کی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اکانومی کی لویسٹ لیول پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے لیے یہ ٹارگٹ کر لیں کہ میں اپنی فیملی کو اس سچویشن سے اوپر لے کے جاؤں گا، نہ کہ اس کو بیکاری بنا دیں۔ جس لیول کا سٹیٹس آپ کو ملا ہے، اگر آپ کو موٹر سائیکل اویلیبل ہے، اگر آپ کو موبائل اویلیبل ہے، تو آپ اس معاشرے کے اچھے کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن اس اچھے کلاس کو آپ نے ابھی اور اوپر لے کے جانا ہے۔ یہ آپ رسپانسبلٹی فیل کریں گے تبھی کچھ آگے ہوگا، نہ کہ آپ ان کے لیے ایسے مسئلے بنائیں کہ جس سے وہ زندگی بھر نہ نکل سکے۔ لہٰذا آپ خود بھی احسان کریں اور اپنے والدین بھی احسان کریں، اپنے بہن بھائیوں بھی احسان کریں۔ اور میری والدین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جس دن آپ کو اس طرح کا موٹر سائیکل نظر آئے یا اس طرح کی انفارمیشن آپ کو ملے کہ آپ کا بیٹا ایسے ایسے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، تو اسی دن وہ موٹر سائیکل بیچ دیں۔ بیچ کیا نہیں، کسی کو مفت دے دیں، کیونکہ اگر آپ 10-15 ہزار کا موٹر سائیکل کسی کو دیں گے نا، اس کے بدلے آپ کو اپنی بیٹی کی زندگی ملے گی۔ اور جس دن یہ فیل کرے گا کہ اگر میری حرکات ایسی ہوں گی تو میرے ساتھ یہی ہوگا، تو آئندہ سے وہ بھی احتیاط کرے گا۔ لہٰذا آپ بچوں کی محبت میں ان کو موٹر سائیکل نہ لے کے دیں، ان کو ڈسپلن کریں۔ آج کل اسکول بچے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، کالج بچے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، بہت اچھی سواری ہیں، اس کے علاوہ بہت ایکسپینسو بھی ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن اس میں رسک آپ کس چیز پہ لے رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کی زندگی پر۔ تو آپ کچھ بھی کریں لیکن اپنے بیٹے کی زندگی پر رسک نہ لیں۔ اگر وہ عام ٹرانسپورٹ میں ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتا تو اس کو صبح جلدی اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو موٹر سائیکل دکھا دیں۔ لہٰذا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ والدین اس کی اہمیت کو سمجھیں، بچوں کو سمجھائیں۔ اگر نہ سمجھیں تو سمجھانے کے اور بھی بہت سارے اچھے طریقے ہیں، بجائے یہ کہ وہ آپ سے 2-4 دن روٹا رہیں۔ یہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ وہ 2-4 دن کے بعد آپ کو نظر ہی نہ آئے۔ ہمارا پیرنٹنگ پہ بھی الگ سیشنز ہے، پیرنٹنگ میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم ڈائریکٹلی بچوں کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یو آر ناٹ ایلون، تم اکیلے نہیں، تمہارے ساتھ بہت سارے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، اور انہیں اگر تم کچھ پازیٹیو ایڈ نہیں کر سکتے تو ان کو ہم تو نہ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا ویڈیو تھوڑا سا زیادہ سیریس ہو گیا، لیکن یہ میری دل کی آواز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچائیں، ہم اپنے پیرنٹس کو بچائیں۔ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اس میں انشاءاللہ عمل بھی ہوگا اور ہمیں نظر بھی آئے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔